everyone. Thank you for joining us. I'll just quickly introduce our esteemed speaker for the first panel. In the first panel, we'll be discussing digital ID in Pakistan. As you all know, NADRA is actually the biggest repository of biometric information in the entire world. It holds a lot of citizens' data, and something that citizens have been asking, and I'm sure the authority has also been looking into, is the right to privacy and data protection questions around it. So we'll be exploring these questions in this panel. Today we have with us the perfect person to have this conversation with, Tariq Malik, who is currently the chairperson of NADRA, and he's been serving for the second time. He has previously worked as the chief technical advisor at UNDP. He has extensive experience in the field of digital ID, which is exactly the kind of person you want to be heading NADRA, because he has been a chief consultant, senior consultant with the World Bank on this particular issue. The World Bank has been working quite extensively all across the world on the issue of digital ID, and he has been an advocate for and has been one of the initiating members for digital ID for development program as well, and has been developing standards on digital ID all across the world, including Pakistan. He is one of the 10 core members of the technical experts group at the World Bank, supporting client countries with ID planning and implementation. So I'd just like to ask Tariq Malik to come to actually to the dais and quickly sort of appraise us about a little about the digital ID system, the history of digital ID in Pakistan, how the NADRA database came to about, and whether he can tell us about the kind of privacy approaches that were taken initially, whether a privacy by design approach was taken in the system, and what kind of policies are currently in place. And after sort of your presentation, we can then sit down for a chat and have much more in-depth discussion. So I'd like to invite Tariq Malik. Please give him a round of applause. Thank you very much for having me. I just joined I came back to the future. I think 100 days ago, today is my 100th day again in NADRA. So it's an apt moment to see that where we were and where we are going and what we are doing presently in the space of digital ID. Now, when I was working at World Bank and United Nations, looking at 3 regions, 130 countries, we realized that there is a crisis of ID. So let's talk about ID before digital. And then digital is just a tool to make sure that everybody has an ID. And it has various manifestations. So in my World Bank days, we were tasked to find out how many people who do not have ID in the world, legal ID. When we talk about ID, it's legal ID issued by a state. Because I think that, an ID is an instrument or a legal document that establishes this social contract between state and citizen. So we found out 1.5 billion people in the world, they do not have a legal ID in any form, paper-based ID or digital ID or whatever, no ID. And 1 in 2 women in in underdeveloped countries. Most of these countries are underdeveloped countries, sub-Saharan African countries, South Asian population. They didn't have at that time when I conducted that study. It's still on the World Bank's website, ID4D, the program that I started with a small team, and it has grown large. So we found out 1.5 billion people do not have a legal ID. So that was a moment of reflection that, okay, World Bank strives to increase prosperity, reduce poverty, and all the international institutions want, their goal is to eradicate poverty.
So if you can't count a poor, then the poor are invisible. If you can't count women, they are invisible. So invisible in what sense? They don't have health benefit. They can't file the domestic violence report. I mean, Mukhtara Mai was Mukhtara Mai because she has an ID card and she went to a police station to file a report. And so on and so forth. Social protection, disaster management, pandemic programs, all those programs that state provides you an entitlement or even the right to vote, you are just invisible to the state. So at that time, we convinced United Nations through the platform of the World Bank that, let's look at the SDGs, and we found out that the most important SDG was social justice, SDG 16, and then we looked at other SDGs 5 and about 12 or 17, about 12 out of 17 SDGs had some link with legal IDs. And at that time, I think Ban Ki-moon was General Secretary, and so we convinced him that there should be a target. These people cannot remain invisible forever. So let's set a date. And so we set a date, 2030. So we said add a target in SDG 16 and say it's called 16.9, target 9, which says that everybody in the world should have a legal ID by 2030. So when we set that target, we are in 2021, and since last 5 years I was with UNDP looking at 130 countries, and all I could do was to reduce it just below 1 billion. So almost you can say 1 billion. So today we still have to register 1 billion people in the world. These are stateless people, and mostly this is vulnerable population. I don't have a data to support, but wherever I have traveled in these countries, in all the 5 regions, I have found out that the people who lack legal ID belong to some vulnerable community. So here comes now digital. The digital part is that it's difficult to rely on manual procedures that have barriers embedded in it. Barriers you may call it policy bias or gender bias or whatever, or state becoming big brother, or all these manifestations, and then not registering whom you do not want to register. But technology becomes a platform where these devices that record your uniqueness are becoming cheaper and cheaper day by day, and the processing power of these platforms and hardware's use is multiplying manifold. And we resolved that, okay, use technology and reach out to the people, remove these barriers by making use of technology. So I see ID through the prism of technology, only that prism, that it breaks the barrier. Otherwise, I have ID more important than digital. So that's the setting of the stage. So Pakistan was pioneer that it deployed in 2008 multi-biometric technology to record the uniqueness of the person. And how beautiful it is metaphorically that we say every person in Pakistan is unique. So we need to get their unique biometrics and register it in the database. When I joined in 2008, let me be very frank that it was like a simple database, So privacy by design was a new concept, and so we changed the architecture. We came up with a new application, and we deployed an open architecture, and so we had new database built on 2 simple principles: privacy by design
and security by default. So these two things we deployed, and what does it mean? It means that when we applied these approaches, we actually implemented 4 types of controls. And when I told World Bank, these have become now standard for the world. And those are, number 1, legal controls, number 2, management controls, number 3, operational controls, number 4, technology controls to protect the privacy of the data. So the concept was that the world was moving towards NFC and contactless card. No? So I said no. A Pakistani citizen, whether they actually know this or not, but their consent should become the main guiding principle of making use of that information. So they have to literally take out a piece of plastic and give it for voter registration, for SARS program, for BISP program, so lot of I faced lot of criticism that technology has grown and why it is not automatical. It is for a reason, and it would remain the same even if digital ID comes in and tomorrow we give you a card or as a digital wallet. You have to present a mobile phone or you have to present a token, or you have to present an anonymous sort of transaction to say that I give consent to use my data. So that is not going to change. Where it may create problems that, okay, it may cause public inconvenience, but we are not going to compromise on that. So when I say legal controls, when I took over, I convinced government that it was just an ordinance, right, promulgated by General Pervez Musharraf, President, Chief of Army Staff, all roll in one. And so I said, okay, that's good thing, but let's take it to the Parliament. So in 2012-13, we took it to the Parliament, and NADRA ordinance, which everybody still calls ordinance, and I get a little bit aid because it is now Act of Parliament. So it's NADRA Act. So in NADRA Act, we put legal controls where we said that's how ID card will be made, that's how ID card will be used, and all the procedures we documented. So we became one of the first few countries who actually have a legal legislative framework. So in those legal controls, I worked hard with my legal team to put in section 28-29. You can read, that's about privacy and data protection, and also about cyber security. Then not only that, we put in management control for monitoring, oversight and risk management. Then we have operational control that promotes security awareness, training, detection. We conduct hackathons. And then technology controls that limit and protect the processing of personal data and ensure that physical and virtual security of the system that processes this data is there. So, this was the basis of World Bank ID4D, that out of 10 major principles that we worked out for the world, all the systems, identity systems, 2 were taken out of the best case studies, number 6 and number 8. Number 6 is protect user privacy and control through the design of the digital ID systems itself, and number 8, ensure the right legal and regulatory framework is enforced to enable that protection and control. So, and then your question about policies, which policies are in place to ensure data privacy of the citizen is a very important. So we would like to have a question. Okay. So that's just a brief of it, and then if there are some questions, I can respond to the policies and specific policies and questions, right? So this is just a nutshell of how we protect and secure your data. Thank you.
Thank you. And for the rest of the discussion, I wanted कि थोड़ा we make it very accessible. So we're going to switch to a bilingual format, which is much more comfortable for everyone, and we are live streaming this as well. So I want कि जितने ज़्यादा लोगों को आसान लफ्ज़ों में ये चीज़ें समझ आ सकें, उतना ज़्यादा citizens जो हैं वो empower होंगे. तो जो मेरा पहला सवाल है, और ये एक बार बार कंसर्न आती है रिगार्डिंग द नादरा सिस्टम, स्पेशली somebody who follows the news, और काफ़ी सिटीजन्स की तरफ से ये कंसर्न आती है कि कितनी सिक्योर है नादरा की डेटाबेस, क्योंकि हमने कुछ न्यूज़ देखी है जिसके अंदर ब्रीचेस के बारे में जो स्टोरीज आती हैं. तो सिटीजन्स को किस तरह हम कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि जो नादरा का सिस्टम है और जो उनकी डेटा जो वो ट्रस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस आपने का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें द सिटीजन इज इंट्रस्टिंग द स्टेट विद देयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन. What confidence can we give them that that information is safe and free from breaches, and what kind of security measures are in place? और अगर आसान लफ्ज़ों में हम बता सकें तो वो ज़्यादा होगा ताकि सिटीजन्स को भी ये पता चल सके. जी बहुत अच्छा सवाल है. इसके लिए हमारी पॉलिसी भी है जैसे मैंने बताया, और लीगल फ्रेमवर्क भी है. तो आपका सवाल है कि सिटीज़न को कैसे ट्रस्ट हो कि उनका डेटा सिक्योर है. एक तो हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, अभी तक वी आर लकी के लकी भी हैं, और हमारे टूल्स भी ऐसे हैं कि अभी तक ऐसी कोई डेटा ब्रीच नहीं हुई. डेटा ब्रीच के बारे में बातें हैं, स्टोरीज हैं, बट व्हेन यू गेट टू द बॉटम ऑफ इट, यू से कि भाई ये सारी हेयर से ही है. अभी तक तो कोई ऐसा इंसिडेंट नादरा का डेटा ना हैक हुआ है और ना सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है. कोई इंडिविजुअल केसेस होंगे कि किसी का डेटा अगर लीक किया किसी ने, तो उस पर हम एक्शन सख्त करते हैं. अब हमारी पॉलिसीज़ क्या है कि डेटा एक तो जो स्टोर है वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है. इट्स डेटा जो आपका ओवरऑल डेटाबेस है दैट इज़ लॉक्ड सिक्योर्ड. जब एक दफ़ा आइडेंटिटी इशू हो जाती है, 3 लेवल हैं. एक आइडेंटिटी की एक्विजिशन, जो कि आपकी कंसेंट से आप नादरा ऑफिस आते हैं या हमें बुलाते हैं तो अपना पर्सनल डेटा देते हैं, हम वो डेटा रिकॉर्ड करते हैं. उस डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद आप सिग्नेचर आपसे लेते हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं कि ये ठीक है जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आपने रिपोर्ट करनी है अपने बारे में. वो जब आप साइन कर देते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स और आपका डेटा जो है वो जितने लोगों को आईडी कार्ड इशू हो गया होता है उनके साथ मैच होता है, और फिर वो डेटा रिपॉजिटरी में चला जाता है. जब वो डेटा रिपॉजिटरी में चला जाता है तो वो एक किस्म से एक तरीके से लॉक हो जाता है. अब उस डेटा रिपॉजिटरी की पे अगर कोई ट्रांजैक्शन होनी है तो इट्स नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट और एनीवेयर. अब उस पे जो रिपॉजिटरी पे अगर कोई ट्रांजैक्शन होनी है, लेट्स से कि आपने ओपन करना है बैंक अकाउंट, तो वो एक ट्रांजैक्शन है कि जो लिमिटेड डेटा लेके आएगी और आपके वो वेरीफाई करेगी और यस नो में आंसर चला जाएगा आइडेंटिटी की ट्रांजैक्शन का. बट यू कैंट गेट द होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. तो और उस जो डेटाबेस नहीं यूज़ हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर 100,000 लोगों की ट्रांजैक्शन चल रही हैं और आउट ऑफ 130 मिलियन 100,000 का डेटा अगर यूज़ हो रहा है लिमिटेड फॉर्म में, तो बाकी जो 129 मिलियन एंड व्हाटएवर जो है जो यूज़ नहीं हो रहा, वो डेटा एट रेस्ट इनक्रिप्टेड है. तो डेटा एट रेस्ट इनक्रिप्शन है. हम इनक्रिप्शन भी यूज़ करते हैं, हम फायरवॉल भी यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे डेटा सिक्योरिटी के मेजर्स लेते हैं कि जो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये इट्स सेल्फ डेटा सिक्योरिटी की ब्रीच होगी. मतलब हम बताएं कि हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं, वी डोंट डिस्क्लोज दैट. बट ये है कि आपको ये श्योर होना चाहिए कि 3 लेवल की पॉलिसीज़ हैं: आइडेंटिटी इशुएंस, डेटा स्टोरेज और वेरिफिकेशन लेवल्स. इन तीनों पे हमारी पॉलिसीज़ गवर्न करती हैं कि डेटा एक्वायर कैसे करना है, स्टोर करके रखना कैसे है, और फिर जब वेरीफाई करना है तो कितना वेरीफाई करना है, कौन सी चीज़ वेरीफाई करनी है, वही डेटा बेस से उठ के एक सेपरेट
रिपॉजिटरी में जाएगी और उस रिपॉजिटरी में वो ट्रांजैक्शन होगी. ट्रांजैक्शन होने के बाद वो मतलब वापस जो डेटा है उधर आ जाएगा जो मेन आपका डेटाबेस है सिटीजन डेटाबेस. तो ये है. अभी तक तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, अब नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं कि हम सिटीज़न को ये राइट दे दें. अगले साल तक इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा कि हाँ सिटीज़न देखे कि मेरा डेटा किसने चेक किया. बात तो तब है ना, उसको फिर कॉन्फिडेंस लेवल हो. अगर हम उसको एक्सेस दे दें कि भाई FBI ने चेक किया तो ठीक है, जब मैं टैक्स सीज़न था तो उन्होंने किया होगा. मेरे बैंक ने चेक किया तो उन्होंने KYC की होगी. लेकिन उस बैंक ने क्यों चेक किया मेरा डेटा कि जिसमें मैंने बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़हमत ही नहीं की या कोशिश ही नहीं की. तो फिर उससे वो एक उसके पास ऑडिटिंग मैकेनिज़्म आ जाएगा. उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और मैंने अभी उसके लिए एक छोटी सी टेस्टिंग की है. और मैं समझता हूँ कि अगर ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम होते हैं, हम सिटीज़न पे ट्रस्ट करें, उनका डेटा उन्हीं को दे दें, तो इससे प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट होगी और सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी. कैसे, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत शोर बचा कि जो कुछ ऐसे लोगों को आईडी कार्ड भी मिल गए हैं कि जिनको नहीं मिलने चाहिए थे. हमने देखा तो हमने सोचा, हमें पता ये चला कि शायद इंट्रूडर्स एंटर हुए होंगे. तो हमने देखा कि आउट ऑफ 130 मिलियन इंडिविजुअल कार्ड्स, आप ये देखें कि ख़ानदान कितने पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं. तो हमें पता चला कि 4,87,00,000 ख़ानदानों में ये लोग हैं. तो मैंने हर ख़ानदान को कहा कि आप अपने जो 8009 पे अपना आईडी कार्ड डालें और अपना डेट ऑफ इशुएंस डालें और आप अपने बच्चे चेक कर लें या कौन हस्बैंड वाइफ विद अनमैरिड चिल्ड्रन. सो आज तक तकरीबन 4,73,000 लोग चेक कर चुके हैं और वेरीफाई कर चुके हैं कि उनके ख़ानदान कुछ के ठीक हैं. लेस दैन 10,000 ने कहा कि कुछ मसला है, कोई रजिस्टर नहीं हो सका, कंप्लीट नहीं है, तो उनको भी हम देख रहे हैं. तो जब आप आवाम के हाथ में उनका डेटा देते हैं तो एक एतमाद पैदा होता है. तो सर जो सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ ये जो ब्रीचेस हैं these are coming from other agencies when या जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वेयर आर, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट फिंगरप्रिंट्स, लोगों की एड्रेसेस जो हैं वो लीक हो जाते हैं. इज़ दैट हैपनिंग एट एन इंडिविजुअल लेवल या इज़ दैट हैपनिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है? अगर उस पर थोड़ी हाँ जी, इसमें ये है कि हम तो आइडेंटिटी देते हैं और उसके बाद आइडेंटिटी स्टोर हो जाती है डेटाबेस में. अब कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एजेंसी और पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके ऑथेंटिकेशन करती है. फॉर एग्जांपल KYC पे करती है या पुलिस अगर कोई चेक करती है या कोई और कोर्ट चेक करती है. तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि हम उनको भी ऑडिट करें, हम उनको भी अकाउंटेबल बनाएं दैट दे आर यूजिंग द डेटा फॉर द पर्पस दैट दे वर सपोज्ड टू यूज एंड दे शुड नॉट बी स्टोरिंग द डेटा. सो अब एक मैंने कंप्लायंस डिपार्टमेंट बनाया है कि जो उन डिपार्टमेंट में जाएगा और जैसे सिम इशुएंस के लिए है, तो आप अगर उनका फिंगरप्रिंट लेके हमसे मैच करते हैं तो जब हम येस नो बूलियन ट्रांजैक्शन रिटर्न करते हैं तो उनको उस बंदे का फिंगरप्रिंट स्टोर नहीं करना चाहिए, डेटाबेस बिल्ड नहीं करना चाहिए. सो इफ़ दे से कि लेट्स से कि तारिक ने को चाहिए और फिंगरप्रिंट में एक थंब प्रिंट ले लिया, वो थंब प्रिंट अगर वो स्टोर करेंगे और फिर मेरा डेटा वेरीफाई कर लेंगे और मुझे कहेंगे कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी जमा करा दो, तो वो फिर देन दे स्टार्ट बिल्डिंग द डेटाबेस. तो ये नहीं होना चाहिए. यहाँ ये दूसरी एजेंसीज को भी हमें सेंसिटाइज करना चाहिए कि भई आपको लिमिटेड अगर येस नो ट्रांजैक्शन की दी है तो आप बाकी डेटाबेस ना बिल्ड करें.
بالکل. اینڈ سو ہاؤ امپورٹنٹ آپ کو لگتا ہے کہ از اے ڈیٹا پروٹیکشن لا ان انشورنگ دس کمپلائنس کہ ایک سسٹمک لیول پہ جو ہے ڈیٹا وہ ہو سکے, کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا سیکٹوریل اپروچ ہے جس میں اگر نادرا کی ایکٹ کے اندر کوئی شک ہے تو شاید تھوڑی پروٹیکشنز مل جائیں, مگر اگر کسی اور ایجنسی کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں ہو رہا. تو ڈو یو تھنک Very important. and what kind of implications will a data protection act have جب اگر if it is passed؟ نہیں, امپلیکیشنس تو پازیٹیو ہوں گی, اور میں آئی ایم فار اٹ, آئی ایم دا ایڈوکیٹ آف اٹ. جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا پریمبل میں کہ یہ نہیں تھا تو ہم نے نادرا آرڈیننس میں ڈال دیا. اب وہ 28 29 اتنی سخت ہیں کہ اگر نادرا کا امپلائی کوئی بریچ کرے گا نا تو اس میں یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہم پتہ نہیں کتنے سال کے قید کی سزا, ہاں نہیں وہ تو ڈیٹا بریچ پہ ہے نا, اوور آل 5 year امپریزنمنٹ ہے اگر کسی کا پرسنل ڈیٹا وہ دیتا ہے, اور پھر اس کو 1 لاکھ کے پتہ نہیں کتنے لاکھ جرمانہ بھی ہے. سو جب ہم ان کو پروسیکیوٹ بھی کرتے ہیں, مطلب ہم FIA کو دے دیتے ہیں, ہم کورٹ تک جاتے ہیں, سو دیٹ وی میک دیز ایگزامپلس کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو نادرا نے تو پروٹیکٹ کیا, لیکن اگر ہم اس کو ایک ڈیٹا پروٹیکشن بل آ جاتا ہے اور باقی آرگنائزیشن کو بھی اس کا پابند بناتے ہیں تو آئی تھنک کہ دس از اے گڈ تھنگ. جیسے اب ہم اپنے تئیں تو انفورس کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے جن کو ہم پلیٹ فارم اوپن کر رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی کمپلائی کرنا چاہیے. تو جب ڈیٹا پروٹیکشن آ جائے گا تو اس میں وہ لوگ بھی کور ہو جائیں گے. ہم ساتھ ہی ساتھ انوویٹو پروڈکٹس لا رہے ہیں. اب وہ انوویٹو پروڈکٹس جو ہیں صرف آرگنائزیشن نہیں, وہ بہت سارے ینگ انٹرپرینور بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں. مثلاً موبائل فون پہ ہم نادرا کا آفس اور سروسز لا رہے ہیں. سو آپ نادرا کے آفس جاتے ہیں فنگر پرنٹ دینے کے لیے, بایومیٹرکس دینے کے لیے, ڈیجیٹل فوٹوگراف دینے کے لیے, تو ہم نے ایک الگوریدم لکھا ہے کہ جس میں یو جسٹ نیڈ ٹو ٹیک اے فوٹوگراف آف یور فنگر پرنٹس اور وہ ویریفائی کر دے گا. اب اس کے آگے اگر کوئی آرگنائزیشن سروس دیتی ہے کہ طارق ہی ہے اور یہ آئیڈینٹی ویریفائی ہو گئی ہے, تو اب بائر اور سیلر کو ملا دو, اور کوئی ینگ انٹرپرینور ایسی ایپ لکھتا ہے, جیسے 6 بینک لکھ رہے ہیں ابھی, SBP نے ان کو الاؤ کیا ہے ڈیجیٹل آن بورڈنگ کے لیے, مائکرو فائنانس کے لیے. تو پھر وہ جو سروس پرووائڈر ہے وہ اس ڈیٹا پروٹیکشن بل کے تھرو کور ہو جائے گا, وہ بھی اکاؤنٹیبل ہو جائے گا. ابھی تو یہ ہے کہ سارا برنٹ نادرا پہ آتا ہے, اور جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوپس یہ تو وہ آرگنائزیشن جو سروس پرووائڈر تھا اس سے آگے گیا ہے کسی کا ڈیٹا. وہ زیادہ بھی ڈیٹا جاتا نہیں ہے, پرسنل انفارمیشن جو شناختی کارڈ کے اوپر ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. تو اسی فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہم ایسی ایپس اور سروسز لا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو شناختی کارڈ شیئر نہ کرنا پڑے. اس ملک میں ابھی تک یہی ختم نہیں ہو سکا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ شناختی کارڈ کی کاپی بھیج دیں. کو ڈالڈا گھی کی پروموشنل کیمپین بھی ہے, جہان ہنس رہی ہے, تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ شناختی کارڈ لگا کے دے دیں. کیوں بھئی, آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے, اس سے ڈالڈا گھی والوں کا کیا کام ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی آتھینٹیکیشن کرنی ہے تو باقاعدہ پلیٹ فارم پہ ہیں, ڈیجیٹلی کریں. آپ ان کو اگر کارڈ دیں گے تو پھر آپ اپنی پرسنل پرائیویسی جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. تو ڈیٹا پروٹیکشن اور پرائیویسی کے بل سے ہم ان اینٹیٹیز کو بھی اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. ڈیٹا پروٹیکشن لا میں آپ کیا چیزیں اور دیکھنا چاہیں گے, اگر آپ تھوڑا اگر آپ کو وش لسٹ دی جائے کہ اگر آپ بنا رہے ہو تو کون سی چیزیں جو ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سٹیزنس کی ڈیٹا کو اور سیکیور اس سے بنایا جائے. وڈ یو لائک ٹو سی اے سینٹرلائزڈ اتھارٹی جہاں پہ اپیل کیا جائے, یا کس طرح کے میکینزمز اکاؤنٹیبلٹی کے لائے جائیں؟ جی, میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں, ایک تو وہ ہے نعرہ بازی ہے, ایڈوکیسی ہے کہ ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے نا, کہ وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہے یا ہو رہا ہے یا نہیں. اس کے لیے یہ ہے سجیشن
کہ بھئی ایک سینٹرل اتھارٹی بھی ہو, کیسے پتہ چلے گا کہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کوئی آڈٹ کرے گا, کوئی لاگ جا کے دیکھے گا. مطلب میں تو اس کا انتظار نہیں کر رہا. اب میں جو ڈپارٹمنٹ بنایا, ایک انفارمیشن سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ تو ہے ہی ہمارے پاس, وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن اگر بریچ ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیلکوز ہمارے ٹھیک یوز کر رہے ہیں, بینکس ٹھیک کر رہے ہیں, تو میں یہاں تک جا رہا ہوں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کمپلائنس کا بنایا کہ جو جا کے ان کے لاگز بھی دیکھے, سرور لاگز دیکھے کہ بھئی یہ ڈیٹا جو ہے ایکسس ہو رہا ہے, یہ از فٹ فار دا پرپز اور فار دا یوز دیٹ یو ہیو آسکڈ اس فار, رائٹ. ایک تو ہے ہم تو لمٹ کر رہے ہیں آپ کا ڈیٹا ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے ان دا فارم آف آئیڈینٹی, کریڈینشیل, آتھینٹیکیشن, یس نو کہ شمائلہ ہے. لیکن جب وہ آپ سے ایکسیسو ڈاکومنٹ آن ٹاپ آف اٹ مانگ رہے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی دے دو, فلانی بھی چیز دے دو, فلانی بھی دے دو, تو پھر آپ جیسی آرگنائزیشن کو ان کو ایک پبلک اویئرنیس کیمپین چلانی چاہیے کہ یہ ایکسیسو انفارمیشن ان کو نہیں ماننی چاہیے. یہی تو ڈیجیٹل رائٹس ہیں نا. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے, اردو میں, پنجابی میں, سندھی میں ان کو بتائیں کہ یار آپ اتنی انفارمیشن دیں گے ان کو تو پھر وہ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں, آپ کے نام پہ قرضہ لے سکتے ہیں, آپ کے نام پہ گاڑی لے سکتے ہیں, آپ کے نام پہ گھر لے سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے آئی تھنک پبلک اویئرنیس کیمپین. اور میرا تھوڑا آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک ایک تھوڑا جنرل سوال, کیونکہ آپ اویئرنیس کے بارے میں بات کر رہے تھے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اویئرنیس پرائیویسی آہستہ بڑھ رہی ہے, بٹ بڑھ رہی ہے. بہت ساری جس طرح سوشل میڈیا کمپنیز کے بارے میں بھی کافی زیادہ پش بیک آ رہا ہے. اور ہمارے تو ہاؤ کین وی چینج دس کلچر جس کے اندر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پرائیویسی ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ چھپانا, کوئی غلط کام کر رہے ہو تو ان کو صرف سیکریسی چاہیے, whereas privacy is a right جو empower آپ کو کرتی ہے. تو اب what can we do as citizens, as civil society, یا what can the government and what should they be doing to ensure کہ یہ کلچر چینج آئے, کیونکہ کافی زیادہ چیزیں جس طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے وہ ایک لا اگر آ بھی جائے, if these companies, if these departments keep asking for excessive information اور کوئی push back نہ ہو, تو وہ لا جو ہے وہ اتنا زیادہ شاید آن دا بکس ہی رہے, یا وہ وہی لوگ کریں اس کو اویل جو لوگ شاید زیادہ ان کو اویئرنیس ہو یا پاورفل. ایک تو وہی بات جو میں نے پہلے کی نا کہ پبلک اویئرنیس ہمیں کرنی پڑے گی ان اے ویری ایزی وے, آسان لفظوں میں, کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا نا کہ آپ کا کارڈ ہے, میں کانٹیکٹ لیس کارڈ پہ NFC پہ کیوں نہیں گیا کہ کوئی یوں آپ کی انفارمیشن لے آپ کی کنسنٹ کے بغیر, آپ کو نکالنا پڑے کارڈ اور دینا پڑے. تو ایک تو کنسنٹ کے بارے میں ان کو بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لمیٹیشن آف ڈیٹا پہ جائیں, کہ لمٹ کریں اس کو جو مانگ رہے ہیں وہ. تیسرا میرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں کہ بھئی ہم ٹرانزیکشن کی آتھینٹیکیشن بھی کریں. بندے کی یونیک وہ آئیڈینٹی کو تو ہم کرتے ہی ہیں ریکارڈ, لیکن جب ہم ٹرانزیکشن کی یونیکنیس کو بھی کریں گے ریکارڈ, تو ہم پہنچ سکیں گے اس انفورسمنٹ پہ جو آپ بات کر رہی ہیں, کیونکہ انفورسمنٹ کے بغیر نہیں ہوگا. تو اس کے لیے اب میں ٹوکنائزیشن آئی ڈی پہ اور انونیمائزیشن پہ جا رہا ہوں, کہ میں ایک نیکسٹ لیول پہ جا رہا ہوں جس میں آئی ڈی کارڈ نمبر کو بھی انونیمائز کرنا چاہتا ہوں, یا اس کی بیس پہ ٹوکن ایشو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پہ ٹرانزیکشن ہو. اور یہ ایک بہت مشکل سفر ہے, اتنا بڑا ڈیٹا بیس ہے, اتنی کمپلیکس ٹرانزیکشن ہے, بٹ you have to start it from somewhere. آپ دیکھیے کہ انڈیا کا جو آدھار ہے وہ بھی آئی ڈی کارڈ وہ نمبر مانگتے ہیں. پوری دنیا میں امریکہ کا بھی سوشل سیکیورٹی نمبر ہے, لیکن بڑی کوشش کی اب وہ 4 ڈیجٹ پہ آئے ہیں, لاسٹ 4 ڈیجٹ آپ دے دیجئے. کینیڈا کا بھی ہے سوشل انشورنس نمبر, تو وہ اس کو لمٹ کر رہے ہیں. تو میں پورے آئی ڈی کارڈ کے نمبر کو ہی اگر انونیمائز کر دوں اور اس کی بیس پہ کہوں کہ یہ ایک ٹوکن ہے یا یہ ایک انونیمس رینڈم نمبر ہے, اس پہ ٹرانزیکشن کر لو, اور اس ٹرانزیکشن کو بھی ریکارڈ کروں
کہ یہ مس یوز تو نہیں ہوئی. بات تو پھر ہے, تو وہ اس کے لیے ہمارے انجینئرز کام کر رہے ہیں. I'm not sure, promising that I would be successful, but it's worth a try. اور I realize that time بہت کم ہے, but I want to utilize all the time we have with you. کہ my last question is about inclusion. Recently NADRA کی طرف سے کافی زیادہ بات آئی کہ women should have more access to ID cards, and as a organization that works on gender وغیرہ, ہمارے کافی زیادہ جب implementation کے اندر ہم نے دیکھا ہے پھر بھی کافی ایشوز آتے ہیں of denial of ID اگر ہسبینڈ ساتھ نہیں ہیں اور تو as we move towards digitization, how is NADRA ensuring inclusion not just along lines of gender but also in terms of کہ جو لوگ یہ سسٹم نہیں سمجھ پاتے ان کو لایا جائے, جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہوتی. پاکستان از اے ویری ڈائیورس کنٹری, تو وہ جو ساری ہماری انگزائٹیز ہیں, مطلب پرسنلی میری بھی ہیں, لائک ایز سمون ہو ازنٹ میرڈ, مجھے بھی ہوتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ آئی گو ٹو NADRA سینٹر جیسے کہ آپ کے ابو کہاں ہیں اور آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں. تو اگر اس طرح کی if you could talk about, ہم نے تو ان لاسٹ 100 days میں اس کو ڈسمینٹل کر دیا, ان تمام بیریئرز کو. دیکھیے میرے جو پالیسی ہے وہ سمپل ہے, 3 پرونگز اسٹریٹجی ہے. ایک انکلوسیو رجسٹریشن. انکلوسیو رجسٹریشن صرف کہنے سے نہیں ہوتی. میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا اور اس ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ بیریئرز آئیڈینٹیفائی کرو, اور 1 by 1 ہم وہ بیریئرز بریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اس میں لیس ڈاکومنٹیشن اب مانگیں گے اور زیادہ ڈیٹا انالیٹکس, ویلیڈیشن چیک, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس سے کام لیں گے کہ بندہ وہی کہہ رہا ہے جو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. قانون شہادت کا سہارا صرف نہیں لیں گے کہ اس نے اٹیسٹ کر دیا. اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ ولنریبل کمیونٹیز کو اپروچ کرنے کے لیے اس میں ہم نے ٹرانسجینڈر, اور ابھی ہم نے ایک ڈرائیو چلائی کہ وہ اسٹریٹ چلڈرن کو رجسٹر کریں یا آرفنس کو رجسٹر کریں, تو وہ ہم کر رہے ہیں. اور خواتین کی رجسٹریشن کو پچھلے 100 دنوں میں یہ بیریئرز کو بریک ڈاؤن کرنے سے ہم 40% رجسٹریشن ہم نے بڑھائی ہے. اور جینڈر گیپ جو آئی تھنک کتنا تھا بھائی 19% تھا مین وومن میں, وہ ہم 10 پہ لے آئے. So it's we are moving very fast. Now what does it mean inclusive registration? Inclusive means پاکستان کے بارڈر کے اندر جو بھی ہے اس وہ آئی ڈی سے محروم نہ رہے, وہ رجسٹرڈ ہو, تبھی ڈاکومنٹیشن آئے گی. پاکستان کے اندر سارے پاکستانی نہیں ہیں, hence there are different instruments for different type of communities. پاکستانیوں کے لیے آئی ڈی کارڈ ہے, نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے. افغانیوں کے لیے پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے, 1.7 ملین ان کو مل گیا, ان کی فیملیز کو, اور وہ بھی بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, وہ بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں جس قسم کی ان کو کرنی ہے اسٹیٹ کے ساتھ. جو ایلین ہیں, جو فارنرز ہیں, آئی ڈونٹ لائک ایلین ورڈ, بٹ یہ لا میں تھا تو اب میں اس لا کو چینج کر رہا ہوں. اس کا نام کچھ اچھا رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں, آس رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, تو اس کو چینج کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو لیگلی پاکستان میں انٹر ہوئے اینڈ دے آر سارٹ آف پرماننٹ ریزیڈنٹ, 5 year ویزا, 7 year ویزا, ان کو ہم ایلین کارڈ دے رہے ہیں. ان کو بھی وہی سہولتیں ہیں, مطلب وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, سم کارڈ لے سکتے ہیں, all those things. So let's include them. That's what inclusive is all about. تو ان کو رجسٹر کر رہے ہیں. پھر یہاں تک کہ ایک کرائسس کریٹ ہو گیا ابھی پچھلے دنوں کہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ یار جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ افغانی چمن اور تورخم بارڈر پہ آتے ہیں تو ان کو آنے دیں, اور وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں انجرڈ جو ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ جب وہاں سے چل کے یہاں تک آئیں گے تو کوئی ان کو مطلب ان کے لیے پرابلم نہ کریٹ کرے کہ آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے. تو میں نے ان کو ایک فن دے دیا, فنگر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر, سو دے ہیو این آئی ڈی آلسو. سو یہ ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ اگر کوئی چائنیز ہے, افغانی ہے, یا کوئی اور ہے, ایون امریکن ہے, پاکستان کے سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں پاکستانی بننا چاہتا ہوں,
तो उसके लिए भी रास्ता खुला हो, और वो उसके लिए एक प्रोसीजर है 1951 का सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से गुजर के और 5-7 साल के बाद ऐसे वो बन जाए जैसे कभी मैं भी कैनेडियन बना था, राइट. सो वो लोग भी बन जाएं पाकिस्तान के सिटीज़न. सो पाकिस्तान को ये जो आइडेंटिटी रिजीम है इसको इंक्लूसिव बनाना होगा. सो एक मेरा कॉर्नर स्टोन ये है इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन स्ट्रेटजी का. दूसरा जो है वो सिक्योर एप्लीकेशन, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी जो आज हम बात कर रहे हैं. और तीसरा ये है कि इस आईडी को लेवरेज करें हम गुड गवर्नेंस के लिए मुल्क में, और एंटरप्रेन्योर्स को हम आगे लाएं और इसको ओपन अप करें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी. वो भी हम कर रहे हैं, जैसे हमने 6 बैंक्स के लिए किया. और आज मिनिस्टर साहब अभी अब मैं जाऊंगा तो वो इफ्तिताह कर रहे हैं ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल का, जिसमें हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में के साथ जो बिज़नेस करना चाहता है, चाहे आईटी एंटरप्रेन्योर हो, यूएस में बैठा है, जो भी 24 आवर्स में उसको वीज़ा मिलेगा. 24 आवर्स में माउंटेनियर्स, ट्रैकर्स जो आएंगे, अगर वो अपनी आइडेंटिटी शेयर करते हैं और पाकिस्तान में उनको वीज़ा मिलेगा 24 आवर्स में. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वीज़ा मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे, बट यू नो वी आर गेटिंग देयर इंशाल्लाह. Thank you so much, Tariq Saab. And I hope that ये जो आप vision present कर रहे हैं of a secure database that actually wants to ensure कि जितने ज़्यादा लोग उस database के अंदर आ सकें और उसको exclusionary और hostile process ना बनाया जाए, वो आगे बढ़े और इसी से हम जितने ज़्यादा लोगों को अपने social safety net और अपनी आइडेंटिटी जिनके अंदर ला सकते हैं उनको लाएं. So thank you so much. We are so indebted to you for, and I hope that NADRA remains as open and as interacts with civil society in the same way that you are speaking to us right now. So thank you so much. Thank you for having me. Appreciation भी आप